तांगशले सारिगो होइजा कोक्तमाने बिशिंगते राधाकिशोरपुर थानाने पुलिस उदयपुर खिलपारा वैष्णव विचार रेल ब्रिज गानावो खरक शिखलानो रमका बरनि यागो नाइसेरे 43 ब्राउन शुगर कोता मानका बरनि यागो 1580 केस रांबु मानका राधाकिशोरपुर थानाने एएसआई सुरभ शाह कोक्तमा थुमनाय रने बुसकांगो शाखा रमजानाय रक नाम्बार गरै खोंसा बाइक देवे मेला गरने सेमी ब्राउन शुगर देवे उदयपुर फाइसिंगो थांगै टंगमाने हनै মেলাঘরের সাইড থেকে একটা R15 ব্ল্যাক কালারের করে দুজন ব্যক্তি নাম প্রসেনজিৎ দাস এবং শাকিল খান নামে দুই ব্যক্তি মেলাঘর সাইড থেকে ড্রাগস নিয়ে আসছে সেই হিসাবে আমরা আমাদের নাকা পয়েন্টগুলিকে অ্যালার্ট করি সেই অ্যালার্ট করার পর খিলপাড়া রয়্যাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকাতে এদেরকে আমাদের নাকা পয়েন্টে যেসব অফিসার বা স্টাফ ছিল এরা এদেরকে ডিটেন করার পর এদের কাছ থেকে 43টি হিরোইনের কোটা 1580 টাকার মতো ইন্ডিয়ান কারেন্সি এবং একটি বাইক যার নাম্বার বিহীন বাইক সম্ভবত নতুন বাইক R15 ব্ল্যাক কালারের বাইক আমরা ডিটেন করি राधाकिशोरपुर थानाने एएसआई सुरभ शाह तेबु शाखा रमजानाय रगनो केबेंगै एनडीपीएस मामला खलाइजाका कराकशाला पुलिस रिमान्ड सानै बरगनो दरबार नको तिसाजाका बरगनो कक्संगै फेकजानाय मानै फालनायनि मास्टर माइनो रमनानि बागै साइतो गइतंगो हनैसाका आरकेपुर थानानि एएसआई सुरभ शाह बियो रिपोर्ट कक्खरा